Twongeye kwifuriza ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana gahunda Baryankuna TV idahwema kubategurira no kubagezaho. Tunyurwa no kubona ibiganiro twategurira bibashimisha. Iyi televiziyo ni y'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP Baryankuna. Dukorera kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rya YouTube. Tuboneyeho gushimira mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye. Ubaye utarakora subscribe nawe wakihutira kubikora hasi ugakanda no kuri iyo nzogera ugasangiza abandi ndetse ukaba wanatanga igitekerezo cyawe. Nge turi kumwe ni Ndabaga Constance Mutimukeye. Mu gihe ikibazo cy'umutungo kamere wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gukurura impaka ku rwego mpuzamahanga, umuryango Global Witness wasohoye raporo nshya ivuga ko korota icukurwa mu duce tugenzurwa na AFC M23 ishobora kuba iri mu ruhererekane rw'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa ku isi yose. Mu kiganiro yagiranye na RFI kuri uyu wa 10 Kamena 2026, umushakashatsi Alex Kopp asobanura ibyavuye muri iryo perereza, ashinja u Rwanda kugira uruhare rukomeye muri magendu y'ayo mabuye y'agaciro no mu nkunga AFC M23 ikura muri Kortani. Dore ikiganiro cyose mu Gifaransa hamwe nuko twakibashyiriye mu Kinyarwanda. Icyo kiganiro gifite umutwe ugira uti Koruta yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda nirwo ruri ku isonga muri iyi ntambara no mu bucuruzi bwa magendu nk'uko Global Witness ibivuga. Raporo yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Kamena 2026 n'umuryango Global Witness nyuma y'umwaka urenga ukora iperereza, igaragaza ko Kortani icukurwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahagenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba AFC M23 ikoreshwa mu gukora telefoni, mudasobwa n'imodoka zigurishwa ku isi hose. Uyu muryango utari wa leta wagaragaje ibigo by'u Rwanda byohereza hanze aya mabuye y'agaciro ava mu ntambara, inganda zo mu Bushinwa ziyatunganya ndetse n'amasosiyete akomeye ku rwego rw'isi arimo Microsoft, Apple, Amazon na Sony aza ku iherezo ry'uru ruhererekane rw'ubucuruzi. Nk'uko abashakashatsi ba Global Witness babivuga, uburyo mpuzamahanga bwo gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro bwagombaga gutuma habaho isoko ritanduye, ahubwo bwakoreshejwe mu kweza no guhisha inkomoko y'ayo mabuye aho kuyikumira. Alex Kopp, umushakashatsi muri Global Witness, yasubije ibibazo bya RFI. Alex Kopp, bonjour. Bonjour. Vous affirmez avoir des preuves directes que 5 des 7 principaux exportateurs rwandais ont acheté des coltans de conflit à Rubaya. Ces preuves reposent essentiellement sur les témoignages des contrebandiers. Comment garantissez-vous la fiabilité de ces sources? Muravuga ko mufite ibimenyetso bifatika byerekana ko amasosiyete 5 muri 7 yohereza kortani nyinshi hanze y'u Rwanda yaguriye kortani iva Irubaya kandi ifitanye isano n'intambara. Ibyo bimenyetso ahanini bishingiye ku buhamya bw'abakora amagendu. Ni gute mwizera ko aya makuru yizewe? Alex Kopp. Si vous voulez comprendre la contrebande, il faut parler avec les négociants qui sont impliqués. Ce n'est pas une tâche facile dans le cas de contrebande entre la RDC et le Rwanda. Parler avec plusieurs négociants qui nous ont pu confirmer de vendre eux-mêmes coltans liés au conflit à ces entreprises. Et nos chercheurs ont vu avec leurs propres yeux le trafic des minerais en contrebande. Et il y a même eu des cas dans lesquels les acheteurs ont demandé à notre enquêteur
de leur vendre des minerais de Rubaya en pensant qu'il était un négociant. Niba ushaka gusobanukirwa uburyo magendu ikorwa, ugomba kuvugana n'abayigiramo uruhare. Si umurimo woroshye. Ku birebana na magendu y'amabuye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, twavuganye n'abacuruzi benshi batwemeje ko ubwabo bagurishije ayo masosiyete Coltan ifitanye isano n'intambara. Byongeye kandi, abashakashatsi bacu biboneye n'amaso yabo uburyo ayo mabuye yambutswa rwihishwa. Hari n'aho byageze abaguzi basaba umushakashatsi wacu kubagurisha amabuye ava i Rubaya bibwira ko nawe ari umucuruzi. Vous identifiez Apple, Microsoft, Amazon, Sony et d'autres grandes marques comme utilisateurs potentiels de coltan de conflit, mais vous reconnaissez vous-même que les Tantalum est mélangé dans les fonderies et que la traçabilité est perdue à ces stades. Sur quoi reposez-vous précisément les liens entre ces marques et Rubaya? RFI mugaragaza Apple, Microsoft, Amazon, Sony n'andi masosiyete akomeye nk'abashobora gukoresha Coltan ifitanye isano n'intambara. Ariko namwe ubwanyu mwemera ko Tantalum ivangwa n'indi mu nganda ziyitunganya, bityo bikagora gukurikirana inkomoko yayo. Ni iki gishingirwaho mu kubihuza na Rubaya? Les entreprises eux-mêmes, ils informent sur les fonderies dont ils approvisionnent dans des rapports qui sont publics. Avec nos recherches, nous avons pu connecter ces fonderies au coltan de Rubaya à travers des témoignages avec des négociants sur le terrain, mais aussi avec des données sur de douane, des données d'exportation. Le coltan d'origine différente est mélangé au niveau des fonderies et l'obligation de ces entreprises serait d'arrêter l'achat de fonderies s'il y a des risques clairs que les minerais sont liés au conflit. Alex Kopp. Aya masosiyete ubwayo atangaza mu nyandiko rusange inganda aturukamo ibyo akoresha. Binyuze mu bushakashatsi bwacu, twashoboye guhuza izo nganda na Coltan iva i Rubaya dukoresheje ubuhamya bw'abacuruzi bo ku rwego rw'aho icukurwa, ariko kandi tunifashisha amakuru ya gasutamo n'amakuru y'ibyoherezwa hanze. Iyo Coltan y'inkomoko zitandukanye ihurizwa hamwe kandi ikavangwa mu nganda ziyitunganya. Inshingano z'aya masosiyete ni uguharabika kugura ku nganda igihe habonetse ibyago bigaragara ko amabuye yifashishwa afitanye isano n'intambara. Le Rwanda nie systématiquement les accusations. Le Rwanda Development Board revendique une production annuelle de 8 000 à 9 000 tonnes pour justifier ses exportations. Vous dites que ces chiffres sont contredits par des données indépendantes. Pourquoi ces données indépendantes ne sont-elles pas rendues publiques dans votre rapport? RFI u Rwanda ruhora ruhakana ibi birego. Ikigo Rwandan Development Board kivuga ko igihugu gitunganya toni hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 9 za Coltan buri mwaka kugira ngo gisobanure ubwinshi by'ibyoherezwa hanze. Mwebwe muravuga ko iyo mibare inyuranyije n'andi makuru yigenga. Kuki ayo makuru yigenga mutayashize ahagaragara muri raporo yanyu? Ce sont même des institutions rwandaises qui contredisent l'affirmation du Rwanda Development Board, par exemple l'Institut national de la statistique du Rwanda. Et ceci, c'est une affirmation des Nations unies que nous citons dans notre rapport. Et les sources sont dans le rapport des Nations unies qu'on peut vérifier là-bas. Alex Kopp, hari n'inzego z'u Rwanda ubwazo zivuguruza ibyo Rwanda Development Board ivuga. Urugero ni ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda. Byongeye kandi umuryango w'abibumbye nawo niwo watanze ayo makuru, kandi twayakoresheje muri raporo yacu. Inkomoko zayo ziboneka muri raporo y'umuryango w'abibumbye kandi umuntu wese ashobora kuzisuzuma.
Kaneza, be Kane, ndajya kungurira isukari kwa Mariana. Umva mama noneho. Kwa Mariana abakozi b'umurenge ntibashyizeho ibigufuri 3 bipima nk'ibiri 10 kimwe kimwe. Ngacururiza ahantu hatemewe ngo n'ubuziranenge ni ntabwo ngo yatinze no kwishyura ipatante n'umusanzu w'isuku n'uw'irondo n'uw'uburezi. Hari n'undi nibagiwe. Ye baba we ni byinshi cyaho mama. Ngo yananiwe no kubaka inzu ibereye ijisho yo gucururizamo. Bahita bakubita ibigufuri. Ariko ubu butegetsi tuzabukamana yerara. Yewe zaba mbarira. Niko ubwo izo miliyoni Mariana yazikura he? Yamye yishabikira kuva akiri muto. Ubwo nibamushubije ku isuka ntibirangiye. Noneho manuka ujye kwa Mutemberezi urebe ko bafunguye abarehugurira. Mutemberezi yala mva noneho mama. Mutemberezi ejo baramufunze. Umugore we na wa muhungu wabo mukuru bagiye kumushakisha nibaragaruka nibaramubona. Ni Mutemberezi gusa se sha mwana wa dore abantu agahiye baraye Rwantambi bicajwe hasi n'abapolisi ngo batinze gutaha, abandi bararira gusenyerwa, abandi kwamburwa ibyabo, abandi gufungirwa ubusa. Yewe igihugu cyose kiraramukwa. Iri shyano ninde uzaryamurura ku banyarwanda? Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfa. Nihashaka hazasigara umuntu umwe, ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira. Abazabaho bazabaho ari abantu bacu. Turacyari kumwe ku televiziyo kwitira ikinyoma ahakubuye n'akorupye abaryankuna TV. Turacyari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Kagame bamushinja kuba ari ku isonga ry'abakora ubucuruzi bwa magendu bwa Kurtani. Reka dukomeze twimbika mu kiganiro cyacu. Turimo turumva ikiganiro Alex Cop yagiranye na RFI. Le coltan qui, selon vous, finance l'FCM23, finit dans nos téléphones. Qui concrètement peut arrêter ça aujourd'hui et pourquoi ça n'a pas été fait? Coltan nk'uko mubivuga niyo ifasha mu gutera inkunga AFC-M23 kandi amaherezo ikarangirira muri telefone dukoresha. Ninde mu by'ukuri ushobora guhagarika ibi uyu munsi kandi kuki bitarakorwa? Donc, je crois d'une part, les entreprises le long de la chaîne d'approvisionnement, eux, ils peuvent améliorer leur diligence raisonnable. Ils peuvent arrêter d'acheter du coltan s'ils concluent qu'il est lié au conflit ou qu'il y a un risque signifiant. Alex Cop, amasosiyete yose ari muri uru ruhererekane rw'ubucuruzi ashobora kunoza uburyo akurikirana inkomoko y'ibyo agura. Ashobora guhagarika kugura Kurtani igihe yasanze ifitanye isano n'intambara cyangwa hari amahirwe menshi agaragaza yuko bifitanye isano. Les systèmes de diligence, eux, ils devraient exclure des entreprises qui ne suivent pas leurs règles, qui fournissent des minerais liés au conflit. Il y a des mesures que les entreprises pourraient prendre. On observe depuis 25 ans ou plus que ce conflit continue et les entreprises continuent à acheter, souvent sur les mêmes entreprises. Donc, il paraît qu'il y a très peu de volonté de prendre ces mesures qui seraient nécessaires. Uburyo bwo kugenzura inkomoko bwagombye gukuramo amasosiyete atubahiriza amategeko yabwo cyangwa atanga amabuye afitanye isano n'intambara. Hari ingamba amasosiyete ashobora gufata. Mu myaka irenga 25 ishize twakomeje kubona iyi ntambara ikomeza mu gihe ayo masosiyete akomeza kugura ku masosiyete amwe namwe. Bityo biragaragara ko ubushake bwo gufata ingamba zikenewe buri hasi cyane. Mais je crois qu'il faut aussi avoir une pression forte de la communauté internationale sur le Rwanda qui est au centre de ce conflit et de la contrebande. Et on recommande que les gouvernements suspendent les exportations du matériel militaire vers le Rwanda, qu'ils conditionnent toute aide publique au développement à l'arrêt
du soutien du Rwanda au M23 et aussi que les pays sanctionnent les commandants du M23 et les hauts responsables rwandais, ainsi que les entreprises qui profitent des ressources issues du conflit. ariko kandi nizera ko hakenewe igitutu gikomeye cy'umuryango mpuzamahanga ku Rwanda kuko ari rwo ruri ku isonga muri iyi ntambara no muri ubu bucuruzi bwa magendu. Turasaba kandi ko za guverinoma zihagarika kohereza ibikoresho bya gisirikare mu Rwanda zigashyira inkunga z'iterambere zitanga. Turasaba kandi ko za guverinoma zahagarika kohereza ibikoresho bya gisirikare mu Rwanda zigashyira ishingiro z'iterambere zitanga ku Rwanda ku gisabwa cyo guhagarika gutera inkunga M23. Nanone kandi ibihugu bikwiye gufatira ibihano abayobozi ba M23, abayobozi bakuru b'u Rwanda ndetse n'amasosiyete yungukira ku mutungo ukomoka mu ntambara. L'FCM23 génère $800,000 par mois grâce au coltan selon l'ONU et vous rappelez ces chiffres dans votre rapport. Est-ce que couper cette filière changerait le rapport de force militaire sur le terrain, d'après vous? RFI, nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga kandi bikagaragara muri raporo yanyu, AFC M23 ibona amadolari 800,000 buri kwezi avuye muri coltan. Ese guhagarika iri soko byahindura imbaraga za gisirikare ku rugamba? Bon, le coltan, c'est une source de revenus clé pour les M23. Couper ce lien aurait certainement un impact, mais à la fin, la solution, ça se trouve pas dans les combats sur le terrain, mais il faudrait trouver une solution par des processus de paix et de médiation plutôt. Alex Kopp, je vous dis merci. Merci bien à vous. Alex Kopp, coltan ni isoko rikomeye ry'amafaranga kuri M23. Guhagarika iri sano rwose byagira ingaruka. Ariko ku iherezo igisubizo ntikizava ku rugamba, ahubwo hakenewe igisubizo gishingiye ku nzira z'amahoro no mu mishyikirano. Tugana ku musozo w'aya makuru turanzura tuvuga ko iyi raporo ya Global Witness yongera imbaraga impaka zimaze imyaka nyinshi ku ruhare rw'umutungo kamere mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Kigali ikomeje guhakana ibyo birego, abakoze iri perereza bavuga ko hakenewe igitutu gikomeye cy'umuryango mpuzamahanga ku Rwanda, ku masosiyete akora ubucuruzi bw'aya mabuye ndetse no ku bayobozi ba AFC M23. Ariko nk'uko Alex Kopp abivuga, nubwo guhagarika amafaranga ava muri coltan byagira ingaruka ku mutwe wa M23, igisubizo kirambye nikizava ku rugamba, ahubwo kizava mu nzira z'ibiganiro n'ubushake bwa politike bwo kugarura amahoro mu karere. Aya makuru atariho umukungugu na handi wayasanga atari ku Baryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna@info@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akaropye. Reka dusoze amakuru yacu dushimira itsinda rigari ry'abanyamakuru ryaduteguriye. Mwagejweho nanjye Ndabaga Constance Mutimukeye. Ndabashimira naho ubutaha.